Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam Indonesia maju. Pernahkah Anda berpikir, pemerintah mencetak uang 270 juta triliun rupiah, bukan untuk membakar atau membayar utang, tapi untuk langsung diberikan kepada rakyat dalam bentuk kepemilikan saham di proyek-proyek besar. Sebuah ide besar, inovatif, dan punya potensi mengubah ekonomi bangsa. Mari kita bahas secara mendalam di video ini. Mencetak uang seringkali dianggap tabu karena dikhawatirkan memicu inflasi. Tapi bagaimana jika uang tersebut digunakan untuk hal yang produktif? Misalnya, saham di proyek jalan tol, investasi properti, saham di BUMN strategis seperti energi atau telekomunikasi, pembangunan IKN yang kepemilikan sahamnya milik rakyat. Misalnya, setiap warga negara mendapatkan saham senilai 1 juta rupiah di proyek jalan tol atau perumahan strategis. Dengan begitu, mereka tidak hanya melihat pembangunan, tapi juga merasakan langsung hasilnya dalam bentuk dividen atau keuntungan. Negara-negara maju sudah membuktikan bahwa ide ini bisa berhasil. 13% in 1981, and then the nation fell into a banking crisis in 1988. Meanwhile, the fund itself was widely criticized when it increased its equity allocation from 40 to 60% in 2007, right before the global financial crisis. Despite that, the fund performed better than most institutional investors during that period, and has more than doubled in value since 2010. It also brought an immensely valuable safety net for Norwegians, $250,000 for every single person, which I am jealous of. And all of this has been achieved while maintaining extreme tension. 1. Norwegia, melalui Sovereign Wealth Fund, mereka mengelola pendapatan minyak untuk investasi global, sehingga rakyat menikmati keuntungan langsung. 2. Alaska, Amerika Serikat, rakyatnya menerima dividen tahunan dari keuntungan minyak yang dikelola negara. Alaska, land of polar bears, Inuit peoples, the tallest mountain in North America, and free money. Wait, what? Yep, it's true. Last year, Alaskans received over $1,000 each just for living there. The money comes from a social wealth fund, an investment portfolio that was seeded with oil revenues, which then pays an annual dividend to everyone in the state. The story of how this came to be is fascinating. The Alaska Permanent Fund is the brainchild of former Governor Jay Hammond, in office from 1974 to 1982. Hammond was practically a caricature of the rugged Alaskan stereotype. He was a Marine Corps pilot with the famous Black Sheep Squadron in the Second World War, and later a bush pilot in Alaska. In 1965, Hammond became borough manager of a small coastal town called Bristol Bay. Upset by the fact that the poor residents of Bristol Bay were getting only 3% of the revenues from the local salmon catch, Hammond proposed a small tax on the fish catch to seed a social wealth fund. 97% of the money would come from outsiders, and the Bristol Bay Borough would get a permanent dividend-paying investment fund. 3. Singapura, Temasek Holdings mengelola aset negara dan memberikan dampak langsung pada ekonomi rakyatnya. Look, clearly growth right now is slower than what people expected. People have been anticipating a strong government policy stimulus. We think it's going to be more moderate than the sort of stimulus you've had in the past. And that's being reflected in current valuations. MSCI China is trading well below historical averages. And there are some areas in China where we think will be long-term winners. For example, domestic consumption. That's going to be the driver of growth, or has to be the growth driver for the Chinese economy going forward. So those are sectors also very policy aligned, or at least policy neutral. Other areas where China has unique advantages, such as around sustainability, EVs, as I mentioned, that entire supply chain. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak? Dengan sumber daya yang melimpah, Indonesia punya peluang besar untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik. Ketakutan terbesar dari mencetak uang adalah inflasi. Tapi inflasi bisa dicegah jika uang digunakan untuk hal yang menghasilkan. Tol dan properti, proyek ini menghasilkan pendapatan dari tarif pengguna atau penjualan. Energi terbarukan, pendapatan dari listrik dan energi hijau bisa membayar kembali uang yang dicetak. Dengan mekanisme ini,
uang yang dicetak tidak menjadi beban ekonomi, tapi justru memperkuat kas negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan skema ini, dampaknya adalah 1. Kesejahteraan rakyat, semua warga memiliki sumber pendapatan pasif dari dividen saham. 2. Ekonomi lebih inklusif, kepemilikan aset strategis tidak hanya dimiliki investor besar tapi seluruh rakyat. 3. Pemerataan kekayaan, mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kepemilikan kolektif. Inilah ekonomi berkeadilan yang sebenarnya. Rakyat tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga pemilik masa depan bangsa. Kenapa tidak mencetak uang untuk rakyat? Dengan mekanisme yang jelas dan transparan, IKN bisa menjadi contoh nyata bagaimana menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Jadi, daripada mencetak uang untuk hal yang tidak produktif, kenapa tidak langsung untuk rakyat? Dengan mekanisme yang jelas dan transparan, ini bisa menjadi solusi besar untuk masa depan bangsa. Bagaimana menurut kalian? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Salam perubahan, salam Indonesia maju. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.